बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। खबर ये है जी, फौज को ब्लैकमेल किया जा रहा है और कर कोई और नहीं रहा, सियासी लोग कर रहे हैं। ये खैर पहली बार हमें सुनने को मिला है। इससे पहले सियासी लोग ये इल्ज़ामात लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी वीडियो से, हमारी चीज़ों से, हमारे राज़ों से, हमारी फ़ाइलों से हमें ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन पहली बार हम ये सुनने में हमें आ रहा है, ये सुनने में हमें ये पहली बार देखने में आया कि फ़ौज को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और ये जो अल्फाज है ना कि फ़ौज को ब्लैकमेल किया जा रहा है, पहले पिंडी वालों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और बाद में एग्जैक्ट यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जी, फ़ौज को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये कोई और बंदा नहीं कह रहा है, ये शब्बर ज़ैदी साहब के अल्फाज हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब तस्वुर किए जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बड़े नज़दीक समझे जाते हैं। जब टेक्नोक्रेट सेटअप की बात हो रही थी, और अभी भी जब भी टेक्नोक्रेट सेटअप की बात होती है, तो शब्बर ज़ैदी साहब का नाम और जिक्र ज़रूर आता है कि शब्बर ज़ैदी साहब भी जो है ना वो सेटअप का हिस्सा होंगे। ये इस बड़े लेवल का आदमी है। शब्बर ज़ैदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और शब्बर ज़ैदी के ये अल्फाज कहे हुए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि फ़ौज को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और उन्होंने तो कहा खैर सियासी लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये मैंने साथ में ब्रैकेट में नून लीग लिखा है, उसकी वजह आपको बताता हूँ कि नून लीग से जो है ना वो फ़ौज को ब्लैकमेल कैसे कर रही है। सबसे पहले सवाल तो ये बनता है कि फ़ौज को ब्लैकमेल किया कैसे जा रहा है। क्या कोई फाइल्स हैं, क्या कोई चीज़ें हैं, क्या उसी तरह से खुफिया रिकॉर्डिंग्स हैं, कोई वीडियोज़ हैं, किस तरह से नून लीग अगर ये कर रही है, सियासी लोग चलें, शब्बर ज़ैदी साहब के अल्फाज, सियासी लोग अगर ये ब्लैकमेल कर रहे हैं तो फिर किस तरह से कर रहे हैं, और क्या फ़ौज वाकई ब्लैकमेल हो रही है, ये भी एक सवालिया निशान है। तो इस बारे में आपको अर्ज़ कर दूं, इस वक्त प्रॉब्लम ये है, जब अब ये असल में हुआ ये कि रात प्रोग्राम हो रहा था, और उसमें जो है ना वो शब्बर ज़ैदी साहब 24 के प्रोग्राम के नसीम ज़ोहरा के साथ मौजूद थे प्रोग्राम के अंदर। तो नसीम ज़ोहरा के साथ प्रोग्राम के अंदर शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा जी मैं सैयद हूँ, मैं सैयद झूठ नहीं बोलता, मैं आपको बता रहा हूँ कि सियासी लोग पिंडी वालों को तंग किए कर रहे हैं। बाद में उन्होंने वजाहत की कि नसीम ज़ोहरा ने कहा जी इसका मतलब फ़ौज को जो है ना वो तंग कर रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ, उन्होंने कहा जी ब्लैकमेल तो बड़ा एक क्रिमिनल लफ्ज़ है, तो ब्लैकमेल कैसे कर रहे हैं, ये तो बड़ा क्रिमिनल लफ्ज़ है। तो उन्होंने कहा मैं आपको वजाहत कर देता हूँ कि फ़ौज को कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया जी रियासत पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करें, हुकूमत वक्त की डिमांड ये है। अब ये उन्हें इतना कहा जी रियासत पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि जो पाकिस्तान जो है ना वो डिफ़ॉल्ट जो है ना वो ना करे। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, और अब ब्लैकमेलिंग को समझ लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं और फ़ौज को ब्लैकमेल किया क्यों जा रहा है अकॉर्डिंग टू द शब्बर ज़ैदी। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो उसकी वजह यह है, मैंने आपको ये बताया था, इससे पहले भी इसकी कोशिशें हो रही हैं। मैंने बिजनेस रिकॉर्डर की आपको एक खबर शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम से पहले पहले आप छोड़ दें और जो निगरान सेटअप आए उसे लेने दें, जिसमें शहबाज शरीफ साहब का मूड कुछ और था। खैर बात कहीं और चली जाएगी, मगर आपको सादी सादी बात समझाता हूँ कि ब्लैकमेलिंग हो कैसे रही है। रियासत पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे। अब पाकिस्तान डिफॉल्ट से कैसे बच सकता है? पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच सकता है इस तरह से कि ये जो IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ है इसे कैरी किया जाए, और आगे भी IMF का प्रोग्राम लिया जाए, ताकि हमारी मैशत थोड़ी संभल सके, और संभलने के बाद फल फूल सके। हमारे रिजर्व्स बहुत नीचे आ चुके हैं और चीज़ें बड़ी ख़राब हो चुकी हैं। अब प्रॉब्लम है, तो ठीक है गवर्नमेंट ले ले IMF का प्रोग्राम, लेकिन IMF का प्रोग्राम लेने से पहले जो नून लीग है पर्टिकुलरली उसकी कुछ ख्वाहिशात हैं। वो ख्वाहिशात ये हैं कि 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए, इमरान खान को फिक्स किया जाए, और इमरान खान को और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद ये है कि मुखालिफ टीम के गिट्टे गोडे भी तोड़ दें, टांगे भी तोड़ दें, पिच भी उखाड़ दें, सब कुछ कर दें। इससे मुराद लेवल प्लेइंग फील्ड से उनका ये है। अच्छा चलें फिर, तो ये अगर आप कर देते हैं, तो अगर आप हमें ये दे देते हैं, तो फिर हम जो है ना वो IMF का प्रोग्राम ले लेते हैं। अच्छा आप कहेंगे ये बात हो सकता है किसी की ख्वाहिश हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस रिकॉर्डर ने आज से कुछ देर पहले इसकी पूरी हेडलाइन बना के बताई थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब ये चाहते थे कि IMF का प्रोग्राम अगर हमने लेना है तो वो एक शर्त पे लेना है कि हमें 1 साल की एक्सटेंशन, यानी कि पार्लियामेंट को एक्सटेंशन दी जाए 1 साल की, उसके बाद हम जो है ना वो IMF के प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जबकि शहबाज शरीफ साहब का प्रोग्राम यह था नहीं, हम IMF की कड़वी गोली खा लेते हैं, तो उसके बाद देखें कि क्या होगा। अच्छा ये सारी स्टोरी, और जो एस्टैब्लिशमेंट के चूंकि करीबी समझे जाते हैं शब्बर ज़ैदी, वो ये सारी स्टोरी बता रहे हैं। यहाँ से एक बात खुलती है और एक बात सामने आती है। नंबर 1 बात ये है कि जो ताकतवरों से अभी डिमांड्स की जा रही हैं पर्टिकुलरली अबाउट इमरान खान और एंड अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट टेन्योर एंड एवरीथिंग,
نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت ابھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، لیکن شاید ابھی تک ان ڈیمانڈز کو مانا نہیں گیا ہے، ابھی تک وہ ڈیمانڈز نہیں مانی جا رہی ہیں، اس لیے بلیک میلنگ ہو رہی ہے نا۔ بلیک میلنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری بات مانیں، اور اگر بلیک میلنگ ہو رہی ہے، اگر یہ فعل جاری ہے، ٹھیک ہے، فعل حال جاری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی بھی کام جاری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈز آگے سے قبول نہیں ہو رہی، منظور نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی، اور پھر اس کے علاوہ بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے اور بندے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کا نام اعجاز الحق ہے۔ اعجاز الحق صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے عمران خان کو گرفتار کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے، اب بھی جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے یہ گرفتار کرنے کے لیے کہا ہے، اور وہ ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ کچھ گھنٹے کے لیے گرفتار کر لو، لیکن ان کچھ گھنٹوں کی گرفتاری کے لیے بھی جو بڑے ہیں، جو طاقتور ہیں، وہ مان نہیں رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم عمران خان کو جو ہے نا وہ گرفتار نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تھوڑا سا وہ ریزسٹنس دکھا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ مان جائیں اور کام خراب ہو جائے۔ اچھا، مین وائل اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کچھ اور خبریں بھی ہیں، جیسے کہ معاملہ یہ بھی ہے ناظرین کرام کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، طاقتوروں کو ایک حوصلہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری پی ڈی ایم اس وقت اکٹھی نہیں ہے۔ پی ڈی ایم میں پرٹیکولر نون لیگ کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ سال کی ایکسٹینشن اینڈ ایوری تھنگ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس سے کچھ مختلف ہے۔ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ صابر شاکر نے خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ ان آفیشلی جو سندھ کی پارلیمنٹ ہے اس کو بھی تحلیل کرنے پر تیار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی پورے ملک کے اندر الیکشنز ایک ہی ٹائم پہ کروائیے۔ سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ معاشی تباہی کی ذمہ دار نون لیگ پر جو ہے نا وہ ڈالنے، وہ ان کے جو بیانات ہیں ان سے لگ رہا ہے کہ وہ معاشی تباہی کی ذمہ داری نون لیگ پر ڈالنے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی اہم وزارتیں تو ان کے پاس تھی، اور ان آفیشلی انہوں نے کنوے کیا جی سندھ اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب جو ہے نا وہ بڑا سادہ سا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پورے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ الگ الگ ہیں۔ مین وائل ناظرین کرام، اب ریاست کا انٹرسٹ کیوں ہے، ریاست ان کی بات سن کیوں رہی ہے، یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں تو ان کو اٹھا کے باہر کیوں نہیں پھینک رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ اس ٹائم آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، اور آئی ایم ایف کیا کہتا ہے؟ آئی ایم ایف کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اگلے یہ پہلی قسط ہے، آگے بھی اور قسطیں آنی ہیں آئی ایم ایف کی، اور اس کے لیے ضرورت پڑے گی۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہاؤس ان آرڈر کریں۔ اب ہاؤس ان آرڈر جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیکھیں اگر ہاؤس ان آرڈر ہوتا ہے تو پھر نون لیگ کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نون لیگ ساری کی ساری گھاٹے میں چلی جاتی ہے، اور اگر وہ گھاٹے میں چلی جاتی ہے تو پھر مطلب ان کی اتنی جو ہے نا وہ ساری سازشوں کا اور پھر صلہ کیا نکلے گا۔ اگلے 2 سے 3 مہینوں کے اندر 20 سے 30 بلین ڈالرز ہمیں ادا کرنے ہیں مختلف طرح سے۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کا $1 ارب نا، آپ دیکھیے کہ آئی ایم ایف کا $1 ارب آ جائے گا تو آئی ایم ایف بڑی ضروری ہے، نہیں، آئی ایم ایف کا $1 ارب آئے گا تو ہی آپ کو سعودیہ پیسے دے گا، تو ہی آپ کو چائنا پیسے دے گا، تو ہی آپ کو یو ای پیسے دے گا، اور جو انہوں نے پیسے مانے ہوئے ہیں وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارے دوست ممالک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف انہیں بہتر پلان دے کے بنا کے دیتی ہے، ان سے ان کی اکانومی بہتر ہوگی تو ہی ہمیں پیسے واپس ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے نا، ادروائز جو ہے نا وہ ہم اس طرح سے پیسے جو ہے نا وہ دیں گے نہیں۔ تو آئی ایم ایف کا جو ہے نا وہ ایک پھڈا بنا ہوا ہے، ریاست پاکستان کا دل ہے یہ معاملہ سموتھلی ہو جائے، لیکن ناظرین کرام طاقتیں اب جن کو دودھ پلایا تھا وہ ڈنک مار رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک مار رہے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔